पोनत रे डेंगू आड़ी तेगे बाढ़ती इदी कना जहांते चिंता रे मानमी को चेदा से नोआ आजाते जाबुन होचो काते आड़ी मानमी को जीवी हो चलाव कांता को नीत नोआ डेंगू आजार परचावे ना बालूरघाट रे हो बालूरघाट रे डेंगू पासनावेंते मनमी को मोने रे बोतोर सिरजेव साउते जहां टोठारेन मनमी सिबोर होचोआ कानाय ओना टोठा दो हुले चमकावा काना अनुवा आजार दो साप न्यामा काना बालूरघाट शहर सुर चोक भ्रुगी ग्राम पंचायत रेना दरकार सोनापाड़ा इलाका रे पोलोमेन 20 माह धरिए ओना अतुरेना हालत बड़ी अकान रे हो ओडे जहान स्वास्थ्य अधिकारिक बांको सेटेरा काना आर ओना तेके सोनारपाड़ा रेन मनमी को रगी अड़िस को सोदरा कदा गोटा इलाका रे ओंजरा पेरे खतीते गिद्र को आते ओडे रेन मनमी को चिंतरे ओना साउते आरहो बाड़ाया काना ओना अतुरेन अडी होड़गे खूब मादते को जेबुना काना हॉस्पिटल নিয়ে যায় পরীক্ষা করতেছে রক্ত পরীক্ষা করে ধরা পড়তেছে যে ডেঙ্গু জ্বর হচ্ছে কতজনের হয়েছে 10 জনের হচ্ছে এখন পর্যন্ত আপনারা কতটা আতঙ্কে আছেন ভালোই আতঙ্কে আছে রাত লাগলে ভয় লাগে কারো জ্বর আসলে ভয় লাগে যে এই বুঝি ডেঙ্গু হচ্ছে এটা মনে হচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর কি আসছিল বলছি তে বলতেছে যে নিজেরাই পরিষ্কার রাখো জল পরিষ্কার রাখবা পাত্রে জল রাখবা না তারপরে হচ্ছে জঙ্গল রাখবা না আমরা তো করেছি তাও তো হচ্ছে ওরকম কোন ওষুধ স্প্রেতে কিছু করেছিল আসে কল পারে দিচ্ছে একটু করে স্প্রে করে দিচ্ছে ডেঙ্গু হয়েছে অবশ্যই এটাতে কতটা আতঙ্কিত আপনারা আমরা খুবই আতঙ্কিত বিশেষ করে ছোট ছোট বাচ্চা আছে 2 মাসের বাচ্চা আছে 5 বছরের বাচ্চা আছে বাচ্চাগুলোকে নিয়ে আমরা খুবই আতঙ্কিত কিন্তু কোনো রকম কারো দেখছি না আছে এই সম্পর্কে আপনারা জানিয়েছিলেন কোথাও না আমরা কোথাও জানি শুধুমাত্র আশা দিদিকে জানিয়েছি আশা দিদিমণি বললো আমাদের কিচ্ছু করার নেই তোমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে নিজেরাই থাকো তবে গিয়ে আমরা কি করব আমাদের কিচ্ছু করার নেই এলাকায় ডেঙ্গুর কোনো স্প্রে বা ফক্স স্প্রে কিছু হয়েছিল ডেঙ্গু স্প্রে শুধু একবার হয়েছে আমি মিথ্যা কথা বলবো না একবার হয়েছে আমার সামনে আমি একবারই দেখতে পেয়েছি তার বেশি দেখতে পাইনি তারপরে হয়নি তা বাদে কিচ্ছু এখানে কোনো রকমের স্টেপ নেওয়া হয়নি बाड़ाया काना सोनारपाड़ा एलाका दो कृषि प्रधान एलाका काना ओंडेन होड़कुआ आरहो आफत एलाकारेन होड़कुआ काथा तेके किचिगान साफा लागिते को सेटेलेन ताहेना होड़ इन तायम ओकोय हो अतुते बांको चलावा काना आयमादाव पंचायत प्रधान साउते थानित मेंबर फोन हुया काना मेनखान ओकोय हो बांको सेटेरा काना दक्षिण दिनाजपुर खन सन्तु दासा रिपोर्ट ट्राइब टीवी।